lexique, lexique thématique. معجم موضوعاتي l'école المدرسة. J'observe et je découvre. ألاحظ وأكتشف. La rentrée scolaire. الدخول المدرسي. Le jour يوم de la rentrée scolaire الدخول المدرسي est un jour de fête. هو يوم عيد pour les élèves, للتلاميذ. Ils ont hâte de rencontrer leurs camarades. هم متشوقين متلهفين يتلاقاو leurs camarades, زملائهم. De jouer dans la cour. يلعبوا الساحة. De découvrir leur nouvelle salle de classe. يكتشفوا أقسامهم الجديدة. أقسامهم الجديدة. Et de faire la connaissance. يديروا تعارف de leur nouveau ou nouvelle professeur. يتعرفوا على أستاذهم ولا أستاذتهم جديدة أو جديد. Et de leur يتعرفوا على leur directeur مديرهم ou directrice ولا المديرة ديالهم. Une fois en classe غير كيدخلوا للقسم ils lèvent la main كيهزوا صباحهم pour écrire la date sur le tableau noir. كيهزوا صباحهم باش يستأذنوا من الأستاذ أنهم يكتبوا التاريخ في السبورة السوداء. Ils sont joyeux. هم سعداء فرحين. De retrouver cette craie. انهم عاودوا تلاقاو مع طباشير بلونش البيض كي غليس اللي كيزلق رطال كيزلق sous leurs petits doigts في صبيعاتهم الصغار. Chacun كل واحد choisit كيختار sa place كيختار البلاصه اللي يقعد فيها sur un pupitre في طاوله ديال القسم et recopie وكينقل l'emploi du temps استعمال الزمن des matières ديال المواد à étudier اللي غادي يدرسهم sur في son cahier دفتره de texte ديال النصوص. عاود القرايه. La rentrée scolaire. Le jour de la rentrée scolaire est un jour de fête pour les élèves. Ils ont hâte de rencontrer leurs camarades, de jouer dans la cour, de découvrir leur nouvelle salle de classe et de faire la connaissance de leurs nouveaux ou nouvelles professeurs et de leur directeur ou directrice. Une fois en classe, ils lèvent la main pour écrire la date sur le tableau noir. Ils sont joyeux de retrouver cette craie blanche qui glisse sous leurs petits doigts. Chacun choisit sa place sur un pupitre et recopie l'emploi du temps des matières à étudier sur son cahier de texte. بالنسبة اللي مهتم غير بالأجوبة يمشي لآخر الفيديو كاينة الأجوبة على الأسئلة. Je manipule et je réfléchis. Quel est le titre de ce texte? ما هو عنوانه هذا النص؟ Souligne les personnes que tu rencontres à l'école. سطر على الاشخاص اسماء الاشخاص اللي كيكونوا في المدرسه ومذكورين في النص. Qu'est-ce que les élèves recopient sur le cahier de texte؟ كاين في اخر النص شنو كينقلوا التلاميذ في دفاترهم ديال النصوص. Cite 3 matières de ton emploi du temps. ذكر 3 المواد من استعمال الزمن ديالك انت. Entoure le nom de 2 éléments que l'on ne trouve que dans les salles de classe. دور على le nom de 2 éléments على 2 حاجات اللي ما يمكنناش نلقاوهم الا داخل القسم. Je m'entraîne أتدرب. Complète les phrases avec les mots qui conviennent. عندنا هاد 3 الكلمات عنديرهم في بلايصهم هنايا في البلايص خاويين 3. Affaires scolaires اللوازم المدرسية. Classe قسم. Écriture كتابة. Quand je recopie un texte عندما أنقل نصا je soigne mon أعتني ولا أحسن شنو؟ واش الكتابة ديالك ولا لوازمك المدرسية ولا قسمك. Je prends soin de mes كنتهلا فاش في القسم فاش كنتهلا إما لوازم مدرسية ولا قسم ولا كتابة. Je garde ma شنو كنحافظ على نظيفة كما لقيتها. كنحافظ على شنو على ما كنحافظ شي حاجة كنحافظ عليها وكنرجعها كما كانت. Je m'évalue. Écris des phrases avec les mots suivants. دير شي جملة في كلاس قسم شي جملة فيها leçon الاختيار. Je retiens ملخص. Les mots utilisés pour parler d'un thème. الكلمات المستعملة باش نهضروا على واحد الموضوع constitue كتكون un lexique thématique. تكون واحد المعجم
موضوعاتي. اكزامبل لا رونتري سكولير هو الدرس ديالنا اليوم. الكلمات اللي عندهم علاقه بهذا الدخول المدرسي كيتسمى ان ليكسيك تيماتيك، كيتسمى واحد المعجم موضوعاتي اللي في هذا الموضوع هذا. لو بيرسونيل دو ليكول الناس اللي كيخدموا في المدرسه شكون؟ لو ديريكتور المدير او المديره لا ديريكتريس، لي زونسينيون المدرسين، لي بروفيسور الاساتذه، لي زيليف التلاميذ اكسيتيرا. مقام ديال الحذف. بوان دو سسبونسيون لي فورنيتور سكولير اللوازم المدرسيه والادوات المدرسيه هما لي كايي، لي كارطابل، لي ليفر، دفاتر، محافظ، كتوبه، لي تروس القلمات، لي كرايون قلم رصاص، لي ستيلو قلم جافه اكسيتيرا. لي ليو الاماكن اللي كاينه في المدرسه، ليكول المدرسه، لا كور الساحه، لي كلاس الاقسام، لي بيرو المكاتب، لي تواليت المراحيض، لا كونتين المطعم المدرسي. لي ماتيير ا ليتود المواد اللي كنقراوها، لا ليكتور قراءه، برودكسيون دو ليكري انشاء، لي ماتيماتيك الرياضيات، لي سيونس العلوم، لا غرامير هي التراكيب ولا القواعد ديال اللغه. ندوزو التصحيح، وقف الفيديو وحاول تخرج راسك. هنا كاين لو تيتر دو سو تيكست لا رونتري سكولير، كيما كتشوف لا رونتري سكولير هو عنوان. هنا souligne les personnes que tu rencontres à l'école. سطر على الاشخاص اللي كتلقى في المدرسه، لي زيليف التلاميذ، لور كاماراد الزملاء ديالهم، بروفيسور اساتذه، ديريكتور المدير. هنا كيس كو لي زيليف ريكوبي سور لو كاي، شنو كينقلوا التلاميذ في الدفاتر ديالهم؟ ريكوبي لومبلوا دو طون دي ماتيير، استعمال الزمن ديال المواد. سي 3 ماتيير دو طون امبلوا، شنو هما المواد ديال استعمال الزمن ديالك؟ غرامير، ديكتي، ليكسيو، كونجيغيزون، كمل مواد اخرين. entoure le nom de deux éléments que l'on ne trouve que dans les salles de classe. شنو اللي ما نقدروش نلقاو شي جوج حوايج ما نلقاوش الا في اقسام، هما بيبيتر هو ديك الطاوله ديال التلاميذ، باش تلقاو شي بلاصه اخرى مثلا في المستشفى ولا ما تلقاش ديك الطاوله. لو طابلو السبوره ما تلقاش شي بلاصه اخرى من غير القسم. complète les phrases avec les mots le mot qui convient من هاد لي مو هادو اللي مناسبه في شي بلاصه ديالها. quand je recopie un texte ملي كنقول شي نص je soigne mon écriture كنحسن الخط ديالي. je prends soin de mes فاش كنحافظ على واش؟ على لي زافير سكولير ديالي، الادوات ديالي باش ما يتلفوش ما يتسرقوش. جو غارد ما كنحافظ على القسم ديالي نظيف كما لقيتو. هنا écrit des phrases avec les mots suivants. اختار j'entre à ma classe، les leçons je fais mes leçons، je copie mes leçons، je retiens. حنا شفناها في الاول ديال الدرس.